sponsored by Potoy Belinda Roma and family. Pamisa sa mga kalag nila Orich Von Pelagio, Felisa Adeliano Generosa, Carlene, Jade, Jose, Marcela, Clarita, Joaquin, Brian, Chester, Annalisa, Presente, Bernard, Emalenda, Sutira, Eustaquia, Ariston, Bernita, Lucia, Enriqueta, Juan, o sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Potoy Belinda Roma and family. Pamisa sa mga kaligina Florentino, Leonarda, Felicia, Donato, Helda, Lisigani, Maria, Duman, ang naghalad, Lumin, Dungo. Pamisa sa mga kaligina Emalenda, Enriqueta, Juan, Vila, Brian, Dolores, Prido, o sa tanang kalag sa purgatorio ang naghalad, Lenny Bordario and family. Pamisa sa mga kalag nila Ronald, Bernita, Elizalde Sr., Elizalde Jr., TJ Vance Cruz, Jose, Marcela, Carmen, o sa tanang kalag sa purgatorio ang naghalad, Gina and family. Pamisa sa mga kalag nila Maria, Duman, Paulina, Andres, Basilio, Archie, Santos, Leonarda, Florentino, Lelebeth, Rico, Rodrigo, Romeo, Renato, sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Jeremy. Mau niya pirmi taugon. Nasa tubangan ba mo may pirmi taugon?
sulod niining Santo Misa, pinaagi o tungod sa mga grasya na pinagawat sa miaging simana o ang usab sa atong pagkubang sa maabot mga adlaw, kanunay kita nga malipayon tungod sa panahon, kaluoy ug sa grasya ug sa pagkamakanunayon sa atong Ginoo nga itanako. O aron maandam kita, maghiwasol kita sa atong mga sala na sa kalagan higayon, dili kita, wala kita na makanunayon ngadto kaniya.
magpapuro kita. O Amahan, iusahan kami sa namuna o sa kasing-kasing, dili sa among hugma alang sa imong gisugok namo, o sa among tinguha alang sa imong gisaan. Niining kalibutan na nagkausap-usap, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, na magdala ka namo sa matuod ng mga kalipan. Kini ang ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, mapuhi bali ang kalimog sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahapturan. Amen. Pagbasa gikan sa basaho ni Josue. Gitigong ni Josue ang tanang panay sa Israel dito sa Siquem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhubo, ug ang mga opisyal sa Israel. Ug nanuol sila atubangan sa Dios. Giingan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadtong ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing Dios. Usa kanila mao si Terah, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam sa pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dili sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tawo mitubag, dili gayud kami ubiya sa Ginoo, di mo alagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulignan sa Ehipto, ug nakita nako ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Giligay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabot sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Takang tao,
akin, ginuwas niya sila. Ang Ginoo ay doon sa gisulay nga tao, ug sila doon sa Espiritu iyang giluwas. Daghang tama ug tanawa, ang kayo sa Ginoo. Daghan ang mga ingon sa taong matarong, abalin tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabugan, ug walay usa kanila namagali. Daghang tama ug tanawa, ang kayo sa Ginoo. Ang datang mga buhat nagapatay sa daog ng tao, ug ang mga kaaway sa mga taong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga sulod, ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadanong kaniya. Daghang tama ug tanawa, ang kayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo pagpinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwa sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan magahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kag Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulo, human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bugos niyang kaanyag, putli o walay ikasaway, walay buling o kunog, o bisan unsang apay. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay na sila sa kaugalingon niyang lawas, hinunua, pagkanoon niya kini o atimanon, sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay magabahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan, ug motipon sa iyang asawa, ug silang duha
mahimong usa. May dakong kamatuoran kining mahina sa kasulatan, ug sa akong una-una nagpasabot kini kang Kristo ug sa iyang simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santo sa Ebanghelyo sumalak ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinunan na kadungog ni Mingon. Lisod kayong dawaton kining pagtulunan. Kinsabay makasabot nini. Bisag walay nagsulti kaniya na hibalo si Jesus na nagpapulbol ang iyang mga tinunan bahin niini. Busain na niya sila, nakapabugnaw makinig sa inyong pagtuo kanako. Pananglit makita ninyo ang anak sa tao na mukayang palit sa iyang giikanan, mabugnaw palang ihapon kamo. Ang naghatag o kinabuhi mo ang Espiritu, dili kinimahimo sa tao. Ang mga pulong na akong isulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi. Apan, pipila kaninyo wala manoo. Naibalo si Jesus sugad pa sa sinugdan kinsay dili ni tuo o kinsay magbuti kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mao kami nagisultihan ko kamo mawalay makaari na nato gawas kung itugot kini sa amahan. Tungod ini daghan sa iyang mga tinunan bibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa ningon si Jesus sa napulong duha ka tinunan o kamo bibiya pa usab kabukan ako. Si Simon Pedro mitubag kanina ang Ginoo. Kinsa may among kapainan. Anaa kanimo ang mga pulong na naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayo na ikaw mao ang talaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tama o tanawa kaayo sa Ginoo. Sa paagi na ito, matagapang kung makita ang kaayo sa Ginoo. Diha sa pakig sa mulot sa usagusan, sa maayong pakigrelasyon, kay mata ninyo, tanaw ninyo sa inyong papad, naglagot na ka, kung saan man pagkita ang sa kaayo sa Ginoo, nasa punton man ka. Diba? So, sa akong pagkanaw na ito, pagkakita sa kaayo sa Ginoo, una sa tanan ang talan ko na ito mo ang lawas ni Kristo, no? Diya sa Santos na misa kaong manimbata, kay atong matagapang, matilawan ang lawas ni Kristo. Mamaoy, nagpakita na ito siyang kaayo, ugugma. Kaya huwag siya nagpakamatay sa krus, wala tayo kalanon ngayang lawas. Di ba? No? Agree or disagree? Minaw mo. So kung wala tayo kanon, nalawas ni Kristo, di na ito makita ang kaayo sa Ginoo. Mauman to ang atong ikalawat ang iyang kaayo, kay mauman to ang papakita siya bugma sa Kalbaryo, di ba? Na namatay siya. O sa before siya namatay, ningon siya matinon na niya gitigom dito sa lawak, sa gitawag na ito, Last Supper, katapusan pa ni hapon. Iyang gitugyaman ang mga apostoles, nakanaan ninyo kining paan, ako kining lawas, o kining bino ako dugo. Apan, ang ubang mga tinunan wa kasabot
manong may alma sila, tungod kay ningon man siya nga, kung mukhaon mo sa akong punon, mabuhi ka mo. Di mo mamatay. So naglibog sila, sa ipakaon niya ang iyang kaugalingang lawas. No? Kung sa mga tao, mga kanibal, kanibal, mga mukhaon ng tao. So, wala sila kadawat. Siyempre, bisan siguro kita, tignan ta ni Kristo kanaa akong lawas. No? So, namiyak sila kaya wala sila kasabot. No? Wala sila kasabot, nangyari din ipasabot ang pan o ang bino, mamahimong niyang lawas o dugo. O wala sila kasabot na ang mukhaon ni Kristo mahisama sa iyang bayhon. So, kung hindi ka mo kalawat, magpabilin ka na sa puton, magpabilin ka na mga marites, magpabilin ka na hinawayon, magpabilin ka na reklamador, no? Kanang atong pagkatawhan, no? Magpabilin ka na walay pasensya, di ka pasaylo, mauna siya kay di man ka pala ni Kristo. So kinahanglan di ta mukhaon niya. Aron may sama ka niya, aron mahimo ang iyang lawas. Ug labi na gayon, kaning giingon sa unang pagbasa nga si Josue niabot sa lugar sa mga wala nagtuo sa Ginoo. Nugikan sila sa Egipto, naglakaw sila paingon sa Kanaan, pag-abot nila dito, so doon ay mga kawalalain o pagtuo na, kana mga nituo sa mga bato, nituo sa mga Diyos-Diyos, nituo sa adlaw, nituo sa buwan, nituo sa mga kahoy na ilang Ginoo. Apanon sa ito ni Josue, ambot lang ninyo, kamo, kuyog mo nila hala, pero ako o ang akong pamilya, mutuo ni sa Ginoo. Sumutay akong isulti sa bahala na uban kung di mo to. Ambot lang ninyo, basta ako o ang akong panimalay, mutuo ni sa Ginoo. But pasabot, di ka mahisama sa kalibutan, no? Kaya mutuo mo tas Ginoo. So lisod na buhaton, may suon kaya nagpuyong tas kalibutan. No? Lisod, pero subo sa Ginoo. Nya, kay lisod man, ato siyang kalawaton para matadaan ka niya sa kusog, sa kaisod, matadaan ka na mausap ato ang mindset. No? Kailan mo mindset? Mga ibang mga sinuntian sa mga agency, mindset pa, mindset. So, mausap ang ato una-una. Kaya di gani, mapabilin ka na layo sa bayhon o sa kinabuhi ni Kristo. Pero, kay kita magtotoo man, muna ningon si Pedro, giingnan sa Ginoo, o nanghawa sila, no? Sama ni Josue, na ningon na, manghawa sila basta kami, mutuo ni si Ginoo. Ningon si Kristo sa mga 12 apostoles na napilit, kamo, mubiya ba sa mong kanako? No? Mubiya ba mo sama ni atubuan na huwag makadawat sa pagtulunan, hindi nila madawat? Mubiya ba mo kanako? Ang tubag ni Pedro, manong biya kami ni mo Ginoo, asa man ipaingon, no? Nga ikaw man ang kaluwasan, nga ikaw man ang misulti sa kamatuoran, no? Sumuusap kita, no? Sa panahon na ako'y man lisod man pagsunod sa Ginoo, or madatas tentasyon, or sa atong katawhanon, no? So, kung saan man ato, kung pangkanon ka ni Kristo, mubiya ba sa mukha ko? Dili ba ninyo mabuhat ang akong gisulti? Sama ni Pedro, matubag yung ka, Lord, where will we go? Asa man ni paingon na ikaw man ang agianan sa among kabulahanan, sa among kaluwasan. So, it is only to pray, no? Sa Ginoo, dili ka mubiya niya, no? Kundi palawman ang pag-ampo na kabangan ka sa Ginoo. Kay matod pa niya, bisan pa ulit ang mga perfecto, mingon si Kristo, be perfect as my Father is perfect. Lisura buhaton. Nakasuway mo sa inyong pag-eskwila, kada exam, perfect yun 100. Dili no, imposible no. Bisan kung kinabrightan, tingali no. Gawas kung mamupya. mamupya, ma-perfect. Pero,
sa grasya sa Ginoo. No? Kung palawan ang pag-ampo, wala ko'y imposible sa Ginoo. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. No? Aron na mausab ang atong mindset, di na ta negative, no? Kundi, pwede ba din ako mahimo ang pagpuyo sa gugma sa Diyos. Mauna nga, mahimong posible ay na ang bata o asawa faithful, dili mag-divorce. E mauna, ang pagkukaroon din na uso ang magpaka-santos. No? Kung di mo makapuyo, so diha sa inyong hugma, nanawagtang na, pagbuwag mo. Sa may kapuslanan. So, divorce. Mauna. Pero niingon si Kristo, asawa, submit mo sa inyong bana. Isura buhaton mo. Asawa, submit sa inyong bana. No? Sundan ninyo ang inyong bana. Of course, di na to sundan ang sayo. Mahimo lang ang authority sa bana na powerful o sundon sa asawa kung kini ang sumbanan ang authority ni Kristo. Kaya atong sumbanan si Kristo man ang bana ang simbahan ng asawa. So klaro tayo ni sa sulti ni San Pablo. No, so it's sad na makadungog ta sa Facebook, makakita ta ngayon, proud ka, I'm Catholic but I'm pro-divorce. Very sad, no? Iwa ka sa sa pagtulunan, uwa ni sunod, uwa ni kuha o kusog, diya sa lawas ni Kristo. Na mausap din natong mindset kung kita mo kalawat ni Kristo sa tinutanay. No? Dili lang na itong kalawaton niya, ato na itong ikaliwag. No? Kaya na-digest para sa tiyan. Kung dili, alang kalanon sa kalawat na makakausap sa atong kinabuhi, sa atong nahuna, na kung si Kristo ang sundo, likuan ang pamilya. No? So, dili sakto nga mo apilta bisan pa og mabalaod na ang divorce, dili sakto nga simbahan musunod, no? Muna miingon si Josue, ambot lang ninyo, bahala mo, basta ako o akong pamilya, musunod ni sa Ginoo. Kita usang simbahan, maoy akong tubag, no? Ambot lang sa kalibutan, ambot lang sa panggobyerno, pero kami, ang among pamilya, iya kami sa Ginoo. Atong kalawaton si Kristo, mamuhatag nato puso nga mabuhat nato ang lahi sa kalibutan. Amen. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahal ng magagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang butong anak sa Dios, yanak sa mahal sa wala pa'y katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Dios ikan sa Dios, matuod. Di anak, dili binuhat, usag kinaiya sa mahal. Pinagi kanina na hino ang tanan. Tungod ka nato mga tao, alam sa akong kalawasan. May kanaog siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siya may dawas, ni Maria maulay ug mahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa subo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug giubon. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya ang maymayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahal ug sa anak. Dungan sa mahal ug sa anak, gisimba siya ug gimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka unya alang sa kasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa lawas, sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa kang Pedro, makaiba at ikaw ng Jesus, o musalig ng Diyos, mamati sa mga pag-ampo na atong ihalag, uban ng pagtuo. Mutuaw kita, amahan, pamatia ang aming pag-ampo.
Diyos sa simbahan, mutubo o malabo matag adlaw, diha sa pagtuo sa paghiugma ka Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Nga mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay magmaunahon sa ilang katungdanan, sa mapausanon ng matuohong pag-alagad sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa masalahong nga pagnilaw ka Jesus, magaangkon ug haid nga salabutan, diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanadlog sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batanon, magmangyatagon sa ilang kaugalingon ug masanong sa tawag sa pagkapari ug sa pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Ngayon mong tagasipon nga tapos sa mapusranon alang kanamo, nga ngaladong Teofilo kamumot, mabayan na nato sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Na sinangan na naganto sa trahedya sa ginanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay o walay tagtungod nga muhipos kanila, makalangad na sa langit ng pulianan, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, nangangyo kami kanimo nga imong lugdon kini namong mga pag-ambot kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Maigsoon magampo kamo ang ako ang inyong sakripisyo, nagwato ng tawa sa Diyos ang mahal na pagdagamo sa kanan. Tumatuluntas sa Ginoo sa sakripisyo tingkad sa imunawang alang sa paglayo kung dinaya sa iyakalan, alang sa pagkaskalan sa sigong sa Diyos nga simbahan. O Ginoo nga maluyon ang higpit nga sakripisyo ni Kristo, mao'y naghimo kanamo matatawhan sa Diyos. Iharap sa imong ugma, ihatag ang kaginaw o kayusa, nandi sa imong simbahan. Kanyang pangayo pinagi Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaang kaninyo. Ibayaw inyong mga kasintasan. Pasalamat kita sa Ginoo na akong Diyos. Santo sumahan Diyos matundhay magkagahom sa kanan. Ang ayaw na tao ngayon, magpasalamat kami kanin tanunay sa tanang gabit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao kay ni Maria Magdalene, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niyatikan sa pangapayong nadayon, ug sa iyang pagkabanhaw nihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangtudan. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagdasangyo kami sa imong himaya, buyog sa ilang walayunong na pag-awit. Amen.
Espiritu. Aron pagsantos ni magdasal nimo kini alang tanan. Nagawas sa dugo ni Jesucristo ang mga Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang lugalingon, mikuha at siyaw pa. Ipasalamat kanimo, bibigas, umihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong kaman ug kana. Kay kini mao akong lawas itugyan ala kanimo. Samang paagi tapos ang kalihapon ni kuha siya sa kanis. Ipasalamat kayo ko sa nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini Panginoon damo tanan gikan niini. Kay kini mao ang kanin sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ilaalam kaninyo ug alam sa tanang mga tao aron ang mga sarap mapasabi. Buhat na kini aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Nagpasalamat kami kanino tungod kayo kami giisip na ngayon na muatubang o mualaga kanino. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Pinagdong Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang mga Santo Papa, ni Jose ang mga Arsobispo ug sa kanang mga bahay. Hinumdumi usab ang mga igsoon na namatay katumamong gihalat ni Santos ng kasaludan. Malaw na mabanhaw sila ang tanan na namatay diha sa imong kaluoy. Nag-a silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himo at kaming anayan na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inang naunay sa Diyos, uban ni San Jose, ni Hambana, uban sa mga apostoles ni San Vicente, sa kanang mga santos, na nagatuman sa iyong kapulikon, lakas sa kapulikan, upang kanila ang itong madalyon, upang ikaw mahimayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo pagkagalang amahan. Uban sa kayusa sa Espiritu Santo ang manang dugo o himay hangtod sa pangangkulan. Amen.
mahalikay kami kanunay sa sama o nilayo sa panangkasam sa panagpahabot kami malaon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang manunubos. Ginoong Yesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, dili ko kanino ako kalinaw, ihapon ko kanino. Ay tanawa among mga sala, kung dili pagsalit sa imong simbahan, kung sibog sa imong kabubuton, hapati kami sa imong kalinaw, kayo sa ikaw, mabuhi galing hangtod sa pagkakulang. Ang kalinaw sa Ginoo sa tanay manaa ninyo. Hindi ka nato ang pagkinig sa unay. Kordero sa Diyos, kaluwagpan sa mga sala sa kalitutan, mula ng ginapit, alam sa kanimapon si Ginoo. Inuutulan mo ang iyong kalawat kami mo, at ipamulong lamang ng mga ayaw ako.
Magwampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang tatindihi kanamo sa makaaling nagahom sa lungkot, tuhoy, tutuli o kagaka ang among mga nagkamot, aron makapahimuot kami kanimo niya sa tanang mga butang kini. Ang pangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo, Manasapin. manalangin kanin ng Diyos na makadagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ako sa misa, gano'n nato ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.